नमस्ते बाल दोस्तों। धोरण 5 विषय हिंदी। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है चिड़ियाघर की शेर। तो बाल दोस्तों, आज हम पाठ 5 चिड़ियाघर की शेर के बारे में पढ़ेंगे। यह चित्र में एक चिड़ियाघर का चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें गीता और दादाजी चिड़ियाघर की सैर के लिए गए हैं। तो आज हम आगे पाठ में देखेंगे। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो इसको हम गुजराती में क्या लिखेंगे? तो कि काले गीता तेना दादाजीनी साथे चिड़ियाघर जोवा गई हती, એટલે કે ચકલીઘર જોવા ગઈ હતી। ત્યાર પછી उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। तो तेने जोयु के सिंहना पिंजरा पासे खूब ज भीड़ हती। कोणे जोयु? तो के गीताए जोयु के सिंहना पिंजरा पासे खूब ज भीड़ हती। तो आपणे चित्रमां पण देखाय छे के शेरना એટલે કે સિંહના पिंजरा पासे આપણને खूब भीड़ पण जोवा मळे छे। इसके बाद गीता ने कहा, सामने लोग लंगूर को मूंगफली और केले खिला रहे हैं। तो गीताए कह્યું કે સામે લોકો લંગૂર ને મગફળી અને કેળા ખવડાવી રહ્યા છે। એટલે ગીતાજી કહે છે કે સામે લોકો લંગૂરને મગફળી અને કેળા પણ ખવડાવી રહ્યા છે। તે પણ આપણે ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છીએ। ત્યાર પછી જોઈએ તો કે देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। એટલે કે છે કે જુઓ, ત્યાં લખ્યું છે કે ચકલીઘરમાં કે પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં જાનવરોને ખાવાનું દેવાની મનાઈ છે। અને આપણને સૂચનામાં પણ નીચે આપેલું છે કે चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, એટલે કે પ્રાણી સંગ્રહાલયના જાનવરો છે એને ખાવાનું દેવાની મનાઈ છે। તે આપણને અહીંયા જોવા મળે છે। હવે આગળ જોઈએ। દાદાજી वह देखिए काले मुंह का बंदर। गीता કહે છે તેના દાદાજીને કે દાદાજી જુઓ, તે કાળે એટલે કે કાળા મોઢાવાળો વાંદરો। दादाजी कहे बिटिया वह लंगूर है, लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी गीताने કહે છે કે બેટા તે લંગૂર છે, લંગૂરનું મોઢું કાળું હોય છે, તે बंदर એટલે કે વાંદરો નથી। कुछ आगे एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। एक એટલે થોડે દૂર એક જગ્યાએ ગેંડો જોવા મળ્યો, જેના નાક પર મોટું સિંગ પણ એટલે કે મોટું સિંગડું પણ જોવા મળે છે। તો આપણે ચિત્રમાં પણ ગેંડાનું ચિત્ર જોઈ શકીએ છીએ અને એના મોઢા ઉપર આપણે સિંગડું પણ મોટું જોઈ શકીએ છીએ। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। साथ वाले એટલે કે એની બાજુમાં જ વાળામાં એટલે કે જે પ્રાણી સંગ્રહાલયનું પિંજરું છે તેની અંદર લંબી ગરદનવાળા એટલે કે મોટી ગરદન મોટી ડોક વાળું જીરાફ ધીમે ધીમે ત્યાંથી ટહલ રહ્યા એટલે કે ચાલી રહ્યું હતું। તે આપણને ચિત્રમાં પણ દેખાય છે। જો અહીંયા જીરાફ લાંબી ડોકવાળું જીરાફ આપણને ધીમે ધીમે ચાલી રહ્યું હોય તેવું देखाय छे। गीता कहे दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। गीता है वह એટલે કે ગીતા છે તે તેના દાદાજીને ખેંચી અને આગળ લઈ જાય છે। वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था। ત્યાં આગળ લઈ જાય છે, ત્યાં પિંજરામાં ભાલુ यानी कि રીંછ છે એ બે પગ ઊભા કરે અને ત્યાં ઊભો છે। એ આપણને ચિત્રમાં દેખાય છે। એટલે રીંછનું ચિત્ર છે તે બે પગે ઊભું ત્યાં આપણને દેખાય છે चित्रमा। एक तालाब में रंगबेरंगी मछलियां और बतक तैर रही थी। એટલે કે છે એક તળાવ હતું જેમાં રંગબેરંગી માછલીઓ અને બતક પણ તરી રહ્યા હતા। જે આપણે ચિત્રમાં જોઈ રહ્યા છીએ કે ચિત્રમાં આપણને બતક અને માછલીઓ તરતી હોય તેવું આપણને દેખાય છે। दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। कौन कहता है? तो कि गीता है वह दादाजी को कहती है कि दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है।
એટલે એના દાદાજીને કહે છે કે દાદાજી દાદાજી જુઓ, ત્યાં પથ્થર તરી એટલે કે ચાલી રહ્યો છે। बिटिया यह कछुआ है। दादाजी ने कहा कि बेटा ते काचबो छे, पत्थर नहीं। खोल इसका रक्षक है। दादाजी ने कहा कि खोल इसका रक्षक है, એટલે કે જેની ઉપર ઢાલ છે તે તેનું રક્ષણ કરે છે। એટલે કે જે વરસાદ કે એવી કઈ મુસીબત હોય ત્યારે તે પોતાના શરીરને ઢાલની અંદર છુપાવી દે છે। એટલે આ ખોલ એટલે કે ઢાલ છે તેનું રક્ષણ કરે છે અને રક્ષક છે। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। एक मोटू बधु तळाव हतुं, तेमां मगर तरी रह्या हता। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। जेवुं एक मगरे मुंह एटले मोढुं खोल्युं ने तरत ज गीता डरी गई अने दादाजीनो हाथ पकड़ी लीधो। तो बाळको अहींया आपणे आ तळावनी अंदर बे मगर पण देखाय छे ने तरत ज मगरे मोढुं खोल्युं એટલે गीता डरी गई ने तरत एना दादानो हाथ एने पकड़ी लीधो। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। कुछ और के थोड़े दूर एक मोटू पिंजरू हतुं। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। तेमां घणी बधी चिड़िया એટલે કે ચકલીઓ હતી। गीताने खुशी से ताली बजाई। गीताए खुशी में आई और तेने तरत तालीओ એટલે કે तालीओ पाड़ी। दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे गोरैया। એટલે गीता एना दादाजी ने कहे छे कि दादाजी કેટલીક ચકલી तो આપણા ઘરની પાસે પણ દેખાય છે। જે રીતે કે ચકલી આપણી ઘરે હોય છે તેવી ચકલી તો અહીંયા પણ છે અને આપણા ઘર પાસે પણ દેખાય છે। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता एना दादाजी ने कहे छे कि पिछले साल એટલે કે આગલા વર્ષમાં पिकनिक એટલે કે પ્રવાસમાં हमने એટલે કે આપણે બગીચામાં નાચતો મોર પણ જોયો હતો। એટલે કે पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था કે પ્રવાસમાં આપણે બાગમાં એટલે કે બગીચામાં નાચતો મોર પણ જોયો હતો। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। એટલે કે છે સૌથી મોટું પક્ષી। દાદાજીએ ગીતાને કહ્યું કે સૌથી મોટું પક્ષી શુતુરમુર્ગ હોય છે, જો અહીંયા દેખાય છે। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। એટલે કે જો शुतुरमुर्ग पेड़ એટલે કે વૃક્ષની છાયામાં નીચે ઊભું છે। वह देखो એટલે કે જો शुतुरमुर्ग छे वृक्षनी छायामां ऊभुं छे। शाहमृग शुतुरमुर्ग एटले शाहमृग छे ते वृक्षनी छायामां ऊभुं छे। चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। तो बाल दोस्तों आपने भी हाथी और ऊँट की सवारी की होगी। तो ये चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। એટલે કે प्राणी संग्रहालयनी अंदर हाथी अने ऊँटनी उपर बेसीने आपणे सवारी पण करी सकीए छीए। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामे एक आइसक्रीम की दुकान हती। दादाजी ने अपनी लकड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी ने पोतानी लाकड़ी ने एक बाजू राखी अने गीताना माटे आइसक्रीम लेवा गया। अब तक दोनों थक चुके थे। हवे तो ते बने એટલે કે दादाजी अने गीता थाकी गया हता। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए। गीता अने तेना दादाजी चिड़ियाघर फरी अने दरवाजे पासे चिड़ियाघरना दरवाजा पासे बाहर आव्या। बस पकड़ी और अपने घर आ गए। बस पकड़ी अने ते पोते पोताना घरे बसमां आव्या हता। तो बाल दोस्तों आज हमने पाठ 5 के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम पाठ 6 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।